to the National Trust. Shout out to the mother of Teo. Hazel Telo. I want to be 25 forever. What charge? 25 forever. Be old. I don't want to be 30. Sige, sige. Sige. Teo. Daling. Ano? Nadaghanay ko anday oy mga baka. Kalami siguro ani no. Hi guys. Ano ka eh? Lami lagi silag color ay brown. Ay no, lami silag color day no sa kay color ani camel. Camel. Hello. What's your name, darling? Mahal siguro kaayo ni Dayba. Mga baka ni doon, no? Lahi lagi. Mga lahi lagi purma, no? Ganda ka magklase baka din. Lagi, no? Kabantay ka, kuwan sila ka ng ilahang skin, di ba? Leather na gamiton. Gamiton na sa mga shoes, belt. Baka ba ni? Wala man lagi tutoy. Baka ba ni Day? Ano ay tutoy yun? Baka, may lagi sungay. Ang uban ay sungay. No, wala. Baka ba ni? Baka ba ni? Baka ba ni Red Bull, la? Guys, what jud mi nagkakuan ani morning taga Davao, taga Iligan City. Mura no? There you go, Teo. Ay, video ni ha? Teo, what's the sound of a horse? Teo! What's the sound of a horse? Ne? What's the sound of a duck? Ka. What's the sound of a cat? Meow. What's the sound Balon of lagi siya, no? a sheep? Ba. What's the sound of a cow? Kakot lang. What's the sound of a lion? Rawr. Ra, ra, ulala. Kabalo ka sa tumoy dito? Nakaadto na ko bro, lagi man nga walk.